Okay mga boards, game to of the main event. Team Mandawi has won game 1. Kini game 2 na. This bakbakan is under by Saddam Forever Promotion and organized by Boss Ever. And this is a tribute bakbakan for Giovanni Billionaire. Ball position sa team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jobert again on the attack. Joined by Jason Culapo. Reggie blocking the shot coming from team Cebu City. Jubil Ducati diving. Reggie on the attack. Culapo struggling. Reggie again. Ay. Pasok. Good item delivered by team Cebu City. 0 na sa atong game to of the main event. Servisyo Jobert. Reggie let it fly. Hapon. Bokya ang tira ni Hapon. 2-0 na. Jubil. Netbag. Side out. Dos 0 mga birds sa to score ha. 2-0. Service yung Jubil. Apon, sagang. Jubil, bundak. Gipunan. Tapag yun. Awa na. Giwaswasan yung mayo mga birds. Tapa. Bang! Nakabawsan. Counter dito. Team Cebu City. Master TikToker. China. Si The Silent Assassin. Dos 0 mga birds ang ato score. Service yung Jason. Win. 3-0 na. 3-0. na. Kenny para 4. Hapon. Gipakamang. Short. Semester Explosive Jobert Marcinas. The Silent Assassin serving para 1. Hapon. Lapo. Hapon again. Ana. Easy ball. Kami from Hapon. Pamatay. Natira. Corner. Bullseye. Ono 3 na mga birds. Ono 3. Service yung Reggie. On the way. Para dos. Reggie again. Tiyay. Bang! Lugapak. Punan pangapon. Jubil again. Out ball. Dos 3 na. Service yung Reggie. Wah, kadagan. Side out. Shout out ni Busto ni og ni Ma'am Maricel pa sa tiempo. Dias Guadalupe Carcar. Apon again. Kamang Culapo. Reggie. Pong. Husgay ang overhead. Gikaingin ni Hapon.
2-3 na mga bird. Kini para Iguales. Hapon, easy ball. Answer by Kulapo. Awas. Ang bola ni Kulapo mga birds. May abroad. 3 Iguales na hapon. Kulapo. Reggie, nakatukmod. Out. Hindi makapaniwala si Reggie Caban. Ano? Hapon. Agay. I gotcha. Sabi ni Reggie, out ball. 4-3 mga birds sa to score ha. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para 5 na ni sa Team Cebu City. Hapon, struggling. Jobert firing. Double barrel attack. Cortesio ba Kulapo na Mr. Explosive Jobert Marcinas. Reggie for the kill. Answer by Kulapo. Kulapo. Blocking the shots. Ay! Pagsit. Pagsit din eh. Overhead. 5 na mga birds. 5-3. Kini para size. On the way. Ay. Ano. Nagbangga ang Corminas ug ang series. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitin ninyo sa mga branches diya ha. Nagkatag diya sa Bugon Sibunga, na diya sa San Fernando, na diya sa Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar. Mapalitan ninyo sa tindahan nga Karkar Chicharon and Delicacy Store. Shout out ni Boss John Salyonar. Para Sharon. Out ball. Side out. City 3 mga board sa to score. When size day 4 size day mga birds. 4 size. Service yung Jubil. Ay bukya ang tira ni Mr. Explosive. 5 size na. 5 size. 1 point ball game. Service yung Jubil. Kulapo. Tuok mo di Reggie. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Iguales size na. Iguales size na mga birds. Kombate. Team Cebu City. Ay Jubert. Balik. Bang. Kulapo. Ayag. Bang. Ay. Nagmintis si Mr. Explosive Jobert Marcinas. City size na mga birds. May overtake na ang team Mandawi sa atong game to. Jubil Ducante. My goodness. Inside. Tandero shot coming from Jubil Ducante. Otso size. Out ball. Cebu City's ball position. Servisyo sa Team Cebu City mga birds. Servisyo Master TikToker Jason de la Serna para City. Kulapo. Ayag na. Fire in the hole. My goodness. Good item. Woo! Good item delivered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Pasok na pasok. 8 na. 8. Lah kaniya. Lah. Harina. Tuarag pagkamang Kulapo. Jason.
Tara! Bang! La, Jason! Jason, Dididol! Jason again! Kulapot! Ay, ay! Sumabit si Kulapo. 8 City mga birds sa score, 8 City. Otso City. Service Urigi. Kulapo. Hapon. Answer by Jason. Hapon. Easy ball. Gilaras ni Kulapo. Side out. City 8 ato skora, City 8. 1 point ang labaw sa team Mandawi. Side out bola sa team Cebu City. City 8 para Igualis. Jobert. Tara. Jason. Jobert. Yeah, Jobert again. Lah, diha. Dirigihatag mayo. Ba, nakabuntak na. Si Master TikToker, bundak. Lah, kadiha. Kulapo. Lah, kadiha. Kinsa kay give up ani. Ay. Piti siya pon. Ay, Igualis 8 na, Igualis 8. Igualis 8. Last four. Servicio, Kulapo is the best. Ayan, Pernol! Mamma mia! Here we go again. Bye-bye. Bye-bye, Jubil Ducante. 9-8 na. Servicio, Kulapo. Lakawawg. Gipunan. Ayan, drop shot. Wow, sila kabantay. Smart play coming from the silent assassin, Reggie Caban. Ball position. Team Mandawi serving. 8-9 mga birds sa to score out. 8-9. Last 4, last 3. Kini para Igualis. Kulapo. Jobil. Hard shot. Answered by Kulapo is the best. Jobert. La. Kulapo. Struggling. Jobert. He below the shot. Jobert again. Ay. Gibreaking. Nalaog. Giriji Caban. My goodness. Ang breaking na Idol Jobert Basinas. Perti pa kasaura ni Dasalita Assassin Reggie Caban. Servisyo apon. Jobert. Kulapo. Ay. Gis 9 na mga birds. Gis 9. Last 2 na ang team Mandawi. Kombate team Cebu City. Tara, gibato. Lah, gibala na tirador bola Kulapo. Out ball. Noy Bijis bola sa team Cebu City. Noy Bijis mga birds. Kini para Igualis. Out ball. Ala, Igualis na, tinol. Makabawi kaya ang team Cebu City sa game to? May panalo kaya sa team Cebu City? Ito, semester explosive Jobert Basinas. Hapon. Out ball.
Last ball. Last ball na mga birds. Sabado Gis. Wala, gingiluhan na ang atong mga kabubirds diri. Yay, Jobert. Kuara. Ay, out ball. Out ball. My goodness. Naka-side out pa ang team Mandawi mga birds. Delikado pa ni mga birds. Gis 11 atong score mga birds. Servisyo Jubil. Gis 11 mga bansa, kini para igualis ni sa ating Mandawi. Tuara hapon no. Baguros ng mga bula. Kibagnusag may hapon, gisagang ni Jobert. Gipunan. Awe. Final decision inside. Igualis 11 na mga birds. Igualis 11 na. La! Waka ko as Reggie kaban. Igualis 11. Naka-side outside ang team Cebu City. Both teams exchanging side outs. Ito. Another chance for team Cebu City to end game to. To win this game to. Jobert, Reggie defending. Ay! Corner shot. Courtesy of Jason. Jobert again. Jason, gibalikan. Goodbye Philippines. Impas. Ang team Mandawi. Down ang team Cebu City. Okay, ano na tayo decision mga birds.